Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. May peace be upon us all. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, greetings of virtue. Yang saya hormati Ketua MPR, DPR, MA, dan para pimpinan lembaga negara, The Honorable Chairman of the MPR, DPR, MA, and leaders of state institutions. yang saya hormati para Menko, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, The Honorable Coordinating Ministers, the Ministers Kabinet Indonesia Maju. yang saya hormati Ketua KPK dan pimpinan komisioner KPK, yang saya hormati Ketua dan anggota Dewan Pengawas KPK, The Honorable Chairman of the KPK and the Chairman of the Commissioners of KPK, the Honorable Chairman and members of the KPK Supervisory, yang saya hormati para gubernur, bupati, dan wali kota yang hadir, yang saya hormati para pegiat dan pejuang anti korupsi, hadirin yang saya muliakan. the Honorable Governors, Regents, and Mayors who are present, the Honorable Anti-Corruption Activists and Fighters, and the audience that I honor. Mengembangkan budaya anti korupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Developing an anti-corruption culture and causing shame to enjoy corruption is an important upstream in preventing corruption. Pendidikan anti korupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang anti korupsi. Tetapi membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi juga merupakan kunci utama. Anti-corruption education must be expanded to produce future generations who are anti-corruption. But building a system that closes the opportunity for corruption is also the main key. Semua lembaga pemerintahan harus terus meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, melakukan penyederhanaan proses kerja dan proses pelayanan kepada masyarakat untuk meminimalisir peluang korupsi, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. All government institutions must continue to improve transparency, increase accountability, simplify work processes, and service processes to the public to minimize opportunities for corruption while improving the quality of services to the public. Upaya pemerintah untuk melakukan reformasi di sektor perizinan dan sektor layanan publik merupakan upaya penting untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi. The government's efforts to reform the licensing sector and the public service sector are important efforts to reduce opportunities for corruption. Sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat banyak, sektor-sektor yang mempengaruhi ekosistem berusaha terutama pada UMKM menjadi
perhatian utama pemerintah. Sectors that are directly related to the interest of the people at large. Sectors that affect the business ecosystem, especially UMKM, are the government's main concern. Pemerintah berusaha keras untuk melakukan reformasi struktural secara besar-besaran. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit terus akan kita pangkas. Mekanisme dan prosedur birokrasi yang rumit kita sederhanakan, yang kemudian didukung dengan penggunaan teknologi digital seperti e-budgeting, e-procurement, e-audit, dan aplikasi-aplikasi lainnya. The government is trying hard to carry out major structural reforms. We will continue to trim overlapping regulations and complicated procedures. We simplify complicated bureaucratic mechanisms and procedures, which are then supported by the use of digital technology such as e-budgeting, e-procurement, e-audit, and other applications. Ketua KPK, Bapak Ibu yang saya hormati, pembenahan sistem yang sedang kita lakukan pasti memerlukan dukungan pengawasan yang efektif, baik yang dilakukan oleh pengawas internal di institusi pemerintah, pengawas eksternal yang melibatkan beberapa lembaga di luar pemerintah, dan juga dengan mengundang partisipasi publik untuk mengawasi kerja aparat pemerintah. Chairman of the KPK, ladies and gentlemen that I honor, reforming the system that we are currently carrying out definitely requires effective support, supervision, whether carried out by internal supervisors in government institutions, external supervisors involving several institutions outside the government, and by inviting public participation to oversee the work of government officials. Profesionalitas aparat penegak hukum mempunyai posisi yang sangat sentral dalam penindakan dan juga pencegahan. Namun, orientasi dan mindset dalam pengawasan dan penegakan hukum harus diarahkan untuk perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi. The professionalism of law enforcement officer has a very central position in both prosecution and prevention. However, the orientation and mindset in monitoring and enforcing the law must be directed at improving governance and preventing corruption. Kinerja penegakan bukan diukur dari seberapa banyak kasus yang ditemukan, tetapi pada bagaimana mencegah secara berkelanjutan agar tindak pidana korupsi itu tidak sampai terjadi lagi. Enforcement performance is not measured by how many cases are found, but how to prevent it in a sustainable manner so that corruption does not happen again. Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kegigihan dan konsistensi yang luar biasa. Butuh orkestrasi kebersamaan yang luar biasa untuk mencegahnya. Butuh inovasi dan kerja sistematis untuk menutup peluang bagi terjadinya korupsi. Dan perlu tindakan yang adil dan konsisten untuk menindak para pelaku pidana korupsi. Efforts to eradicate corruption require extraordinary persistence and consistency. It took extraordinary orchestration of togetherness to prevent it. It takes innovation and systematic work to close opportunities for corruption. Fair and consistent action
is needed to take action against the perpetrators of corruption. Saya berharap dengan langkah-langkah yang sistematis, yang sistemik dari hulu sampai hilir, kita bisa lebih efektif memberantas korupsi, lebih efektif memberantas kemiskinan dan mengurangi pengangguran, dan menjadikan Indonesia negara maju yang kita cita-citakan. I hope that with systematic steps from upstream to downstream, we can be more effective in eradicating corruption, more effectively eradicating poverty and reducing unemployment, and making Indonesia the developed country we aspire to be. Meskipun listrik di KPK padam, tapi pemberantasan korupsi tidak boleh padam. Even though the electricity at the KPK is off, the eradication of corruption must not be off too. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Santi Om, Namo Buddhaya. I close this speech. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Santi Om, Namo Buddhaya.